to you. Happy birthday to you. Di ayok mag-picture na nagtalikod ko. Birthday. Happy birthday. Dito ka din. Tatapat ang birthday celebrant. Kamu ko eh. Happy birthday to you. Happy birthday. 53 years old. Birthday today, may Junalisa. Kay May. May asawa ko. Kita din mong naong day. Asawa ko. Rikawais. Birthday ni Inday. Loy kayo. Sinong gusto may sponsor dyan, oh? Pansit lang, oh. Kunti na. Tanong lang yung magstorya. Kunti na lang. Asawa ko. Junalisa. Yung tindira, oh. Gutom na po ng tindira. Busy. Panday. So Lord, salamat Lord. Oh, Lord, niasa imong Lord. Lord, salamat Lord na dili ato bang sa kamera. Pabot si Inday. Tintin, kamera natin. Tintin ang kamera. Kamera ni mo. Tintin. Yuri. Video bitin. Maraming salamat po Lord nga kabot asawa ko Junalisa Aquino ng 50 years old birthday. I hope that many more birthday to come. 53 na si Inday. Ang among handay cake at saka pansit, pandesal. Unlod naman happy birthday mother. Happy birthday. Pansit lang at saka pandesal lang. Thank you for watching. Salamat. Saan nakatin? Kanta. Ayun, pag yung kuya na, mabuak na. Mabot na hulog na. Ako nagpa-birthday daw. Birthday. Handa mo na? Wala, nabihit lang. Sino magpagpa-Gcash dyan? 0905262682. Tabol na lang kayo. Gcash na kayo, mga subscriber. Buong Pilipinas. Buong mundo. Gin lang kami ng supper para pambili ng ice cream. Papa kami ice cream. Banana cake lang, walang cake. Pansit. Wala, naubos na ni. Nako ang pansit na ako. Yan lang. Update na tayo sa ating birthday. Sponsor naman kayo dyan 0905-2626-852. Thank you for watching.